Wawa naman yan, grabe. Bakit ba? Part 3. Ito lang naman kailangan pala. Part 3. Part 4. Okay, introduce your circuit. Introduce your circuit. Start, stop, continue. Ay, pause, continue. Start. Operation mode. Stop. Motor. Stop motor. Indicator. Ulit. Start. Operation mode. Stop. Stop. Motor delay. Tapos blinker. Okay. Start circuit. Start circuit. Stop circuit muna. Start. First attempt. Malayo. Not working. And stop indicator, delay para tapos ito yung run pag umiikot yung motor and start na ito po yung aming nag-blink pag-pose. Okay, second step, ready? Start circuit. Start circuit. Record din ito, diba?
Pause. Continue. Pause. Continue. Pause. Continue. Pause. Ano status ng motor nyo kapag naka-pause? Stop. Stop. Nasaan ang indicator nyo na motor ay naka-stop? Repeat my question. Ano ang status ng motor nyo kapag naka-pause? Naka-stop. Saan ang indicator nyo na naka-stop ang motor? Yan. Start your fire answer. Repeat my question. Ano yung status ng motor kapag naka-pause? Nasaan ang indicator nyo na pag nakistop ang motor? Ba't di nakailaw? Sir, kasi nakalagay lang po sa tanong na sir, for delay lang po yung indicator na sir. For delay, will stop for 5 seconds. Will stop for 5 seconds. Tama? Hindi naman siya for delay. Hindi naman siya di-delay yung ano eh. Will stop lang for 5 seconds. Ikutin nyo. Pause. Continue. Pause. Continue. Pause. Continue. Pause. Continue. Pause. Continue. Pause. Continue. Pause. Continue.
Pause. Continue. Hindi sir, ganito kasi yung ano namin sir. Di ba sir, pag naka-stop na yung motor sir, hindi, stop na yun. Tapos pag pinost po natin, di ba sir, tinitingnan na natin kung ano yun sir. So, titignan mo ba na bukas yung motor? Hindi sir, naka-post naman po yun. Hindi na po under yung motor nun kahit matapos na yung count ka. Wala kang indicator na nakapatay yung motor ko. Yung blinker sir. Yung blinker na kasi yun sir. Yun na yung ini-indicate na. Hindi, sana pinag-blink na lang natin yun. Yes or yes? Mga na. Puro na lang, sir. Kaya dito ko na kayo binabawi. Tignan nyo, Hindi na kasi namin sir retentive sir kasi naka-stop naman yung motor. Tapos pag pinost yung sa stop pa rin yung motor. Tapos kahit mag-continue sir, pwede na siyang rumik pa sir kasi naka-stop naman na initial yung motor. Stop din. pause. Continue. Start. Pause. Start. Continue. Stop. Continue. Start. Pause. Start circuit again. Pause. Ano yung status ng motor? Kapag nakapause, stop. Nasaan na yung indicator nyo na nakastop yung motor? Continue. Pause. Ano yung status ng motor? Naka-stop na sir. Naka-stop. Pero naka 5 seconds pa tayo daw. Naka-stop. Paano mo sabi naka-stop? Nag-i-blink po kasi sir. Ano ngayon kung nag-blink? Ang sabi po kasi dyan sir, pag pinost po, mag-i-stop yung circuit eh. Parang mag-i-stop yung ano. Can pause. And continue the operation. Operation. Ano dapat ang motor? So, automatically dapat naka-stop. Ganyan, stop. Second attempt. 14. Pero, time's up Ang galing magpatagal din ni Sir para hindi maka third attempt. Wala lang. Pinag na lang. Wala na ano pa rin. Pinag